السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو ديفيزور دو كورون. دونك كيف شفنا في الفيديو اللي فات انه دون ان سيركوي لي سيري تكون عندنا لو ميم كورون مي لو طونسيون كي ديفيزا ولا كيتقسم على لي دو ريزيستانس. في هاد لوكا غنشوفو اون سيركوي اون باراليل وغنشوفو ان كيف كنعرفو اون باراليل تكون عندنا لو ميم طونسيون mais le courant qui تقسم جوج ديال les courants I1 و I2. donc le but ديال هاد l'exercice هو انني نكالكولي I1 و نكالكولي I2 بحيث ان E est égal à 20 volts, R1 est égal à 6 ohms, R2 est égal à 4 ohms. donc عندنا une formule générale بالنسبة للdiviseur de courant. donc I1 est égal à le courant total, donc le courant total يدخل les deux branches مضروبة في R2 يعني la résistance de l'autre branche. مثلا أنا I1 بغيت le courant I1 كناخد la résistance de l'autre branche R2 sur la somme des deux résistances. I2 est égal à le courant total fois la résistance de l'autre branche. في le cas de I2 donc la résistance de l'autre branche est R1 fois R1 sur R1 زائد R2. les deux la formule ديال le diviseur de courant c'est une formule générale وكتستخدموها ديريكتومون مكتباناش عليها. فوالا دونك شنو ناقصنا في هاد لي دو فورمول؟ ناقصنا I ما عندناش لو كورون توتال ديال الساكوي. دونك باش نكالكولو لو كورون توتال ديال الساكوي كنجمع هاد لي دو كورون هاد لي دو ريزيستانس يعني كنلقى R équivalent ديالهم. دونك R équivalent يعني dans un circuit dans un circuit en parallèle تكون R1 sur R équivalent كيساوي 1 sur R1 زائد 1 sur R2 ياك. دونك فاش كنجمعو يعني كنوحدو المقامات دونك كتعطينا R équivalent est égal à R1 fois R2 sur R1 زائد R2. دونك R1 عندنا R2 عندنا دونك كنلقاو ان R équivalent est égal à 24 ohms. دونك نطبقو هنايا لا لوا دوم. دونك I est égal à E sur R total, I est égal à E sur R total. E عندنا هي 20 فولت، 20 فولت مقسوم على 24 اوم عطينا 8. I est égal à E, I est égal à E sur R total, E est égal à 20 volts, E est égal à 20 volts مقسوم على R total est égal à 24 ohms. donc عطيني 0.833 ampères. فوالا دونك دابا بقى ليا غير نعاود. دونك عندنا I1 est égal à I fois R2 sur R1 زائد R2. دونك I est égal à 0.833 مضروبة في R2 اللي هي 4 اوم مقسوم على 4 زائد 6 اللي كتساوي 0.333 ampères. I2 est égal à I fois R1 sur R1 زائد R2. donc I لقينا هي 0.833 مضروبة في 6 sur 4 زائد 6 اللي كتساوي 0.5 ampères. donc اللي درنا I زائد I2 عطينا تقريبا نتيجال فوالا كتساوي. donc هذا هو diviseur de courant. donc هذا بغينا le courant dans le résistance R1 dans un circuit en parallèle كناخدو le courant total كنضربوه في la résistance de l'autre branche اللي هي R2 sur R1 زائد R2. بغينا le courant dans la résistance R2 كنديرو كتساوي le courant total مضروبة في le courant la résistance de l'autre branche sur la somme des deux résistances.